जगन्नाथ। आज ब्लॉग को मुझे स्टार्ट करछि। आज हूँ मंगलवार 11 तारीख। आज मुझे दिन जगह कौन कौन करी से सब आपको कही मार्केट जीवी से दिन तो देखी रस जगह काटली से रस जगह को आज सब नहीं बदलेबी भावी गोटे इडली सीझा आनी इडली सीझा ना तो आ गोटे अच्छे खराब हो आज गोटे इडली सीझा आनी आउ कौन अच्छी देखिया देखिकी आसिया मार्केट आगे बुलिकी कौन मुड़ी किन लो बा मुड़ी 20 टका चना 20 टका बुट 20 टका किन से नहीं कौन मुड़ी रखले सर जाओ तो मां आसी आउ तो आसिया ए रत्ती आइला ताको दियो नहीं नहीं टैक्सी रत तांगे बेपार कोन करी ए कुकुरटा होले उड़ दबा पड़ियो ना से अछि गोलू गोल्लो दांगर गोल्लो बेपार हो अरे 20 टका मिला हां से बुट चना देखो 20 टका रे जा तू वाले सो बुझे के ए अरे कौन रे तू किते दुष्ट होच रे रत्ती सीधा तावटर टी आई जे तब कहीं सिंह मारछु मुंडे मारले कुकुर पे ये डरी जा याको बिस्कुट दिया होची तो बिस्कुट खाइया पे आछ हां ताबेनी बिस्कुट आ हां हमको पिज्जा रा करियो तो सीडी थाउ बिस्कुट खाइले बाया ही होची पूरा से सीन थाउ एई राती ये सब हमरा हेल्थी स्नैक्स भुइन चना चना मुड़ी तो पुआर दाट तो हम तार मुड़ी रखना सब तो मार रखना ए जे काकड़ा ना ए जे राशि दिए चना दिए पड़ जाती तो बाजार होती दिए भल लागती ए तो बेदिर कोंडी जो बिकुना माउसी से मारा भल लागती हम 40 टाका देबा रत्ती पाई नेली बिस्कुट सीए एइडा खाया पई अन्ने की बससी ए हे खाऊ तळे पके दउछु भाडू भाडू काडू काडू तू जिन जिबड़ा खात ना कोतरा हे मत डर लागुची खाइ दे पड़ियाला आई रोया ना देखियो ना हां हां रोया रे हां बा ये पूरा बुतली मम्मी जिन से सब धरली रसा आज ये संगरे मार्केट जी सेडे कोन अछि देखिया इडली सीधा कोन अछि देखिया ई देखो रोचे ऐसा कलर वाह चोली लगी चोनी वाह पाँच 50 दियो 350 दाखिला भाई दुकान कौन बोली बिल दा वाह एटा घोड़णीटा पितल जिनस बाप रे सब कड़ई हाँ हाँ से भितर बाप रे सब भर्ती करी रखिछ जिनस एडी भी आउरी पितल जिनस हाथी माने दाता वाला वाला देबी ना नहीं ଟିକେ ବଡ आ ଟିକେ ବଡ ले 17टा वाला वाला देबी एटा तो बड़ मीडियम बेसी बड़ नहीं बेसी साना हां एटा मीडियम होता है रेलो दे ना कोई साइज बड़ सान अनुसार प्लेट तो सब 17टा में चाहिए तो ये 5टा ओहो ये भी 5टा इडली सीझा सहित इन प्लेन छांच थियार अछि की माने इन गोटे प्लेन आ इडली सीझा प्लेन दे हां हां सेटा साना आसियो ओ एटा आसियो ए साइज रे सेन तो साइज ए साइज हां हां
ଏ ଜାଗା ଅଛି ଏରିଆଟା ଅଛି ଏ ମୋମୋ ବି କରିବାକୁ ହବ ଇଡଲି ବି କରିବାକୁ ହବ এটা গোটা একা দেবো এটা গোটা দেবো ଓହୋ ଗୋଟେ গোটা একা দেবো ନା 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 ନାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଭଲ ପୂଜା ପୂଜିରେ হ্যাঁ বেশি ছোট হয়ে যাবে ବାସନ ରଖିବାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାସନ ହିଁ ରଖା ହୁଏନି ଏ ବାସନ ରଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରା ବା ମାମା ଏଇଟା ବି କେମିତି ବନତେ ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ এই দেখো আসছে 1100 1200 1300 ଛୋଟ ବଡ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଦୋକାନ ତାଙ୍କର ଏଇନେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ତ ବଢିଆ ଏଇ ମାନେ ଟିଫିନ ଯାଉଛି ସିଧା ଫୁଡ କଣ୍ଟେନର ଯା ରଖିବାର ସବୁ କ୍ରକେରୀ ଯା ଓ ଭାଇ ସେ ସେଟଟା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖେ ସେ ଯୋଉ ତେଣ୍ଡା ଅଛି ବା ହାତୀ ବା ଏ ମୟୂର ଯାହା ବି ସଜେଇବ ଘର ସଜେଇବ ହାତୀ ଏ ଦିଟା ହାତୀ ଦେଖେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଏମିତି ଛାଲ ଆଉ ଏଇଟା ଅଖଣ୍ଡ ଦେଖିବ ଗଣେଶ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଛତ୍ରପୁର ରେକାପୁରର ଦୋକାନ ଏକାପଲରେ ଏତେ ବଢିଆ ଅଛି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯାଉଛି ଘର ଏଇ ସଜେଇବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁରୁବାରରେ ଏବେ ବସିଲେ ଚଳିବ ତ ପିତ୍ତଳ ଥରେ ଏଇଟା କେମିତି ବଢିଆ ଅଛି ଦୀପ ଦେଇକି ଆଳତି ଏଇଟା ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି ନଟରାଜ ଅଡା ଗଉଣି ଯା କ୍ଲିପ ଯାକ କପଡା କ୍ଲିପ ହଁ ଜଙ୍ଗ ହବନି ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ ଲେଖା ହେଇଛି ଘଣ୍ଟି ଏତା ଘଣ୍ଟି ରୂପା ନାଇଁ ଦେଖ ସେ ଯୋଉ କହିଲେନି ସିଲଭର ମେଟେରିଆଲ ର ରୂପା ତ ବିକିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଧନୀ ଏଡି ଛାଞ୍ଚ ଦାନ୍ତିକିଲି ଛାଞ୍ଚ ନବୁ ବୋଲି ଏଇଠି ଅଛି ଛାଞ୍ଚ ଚିଲି ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନା ବାଳ ଭୋଗ ଲାଗେ वा कलरफुल ये सब अड़ा गौणी ग्लास देखी मम्मी ओ माने कलश बढ़िया अच्छे सुंदर अच्छे गणेश बसा कमंडलू टुई कमंडलू चल ना आगे जी सेडी भले भले जिंस अछि एरा भी पितळ जिंस हळदी काठ पितळ थाली बड़ थाली हाँ भारी अच्छी ना भारी अच्छी डब्बा प्लेट्स भी रखी प्लेट्स भी नबा ताड़का पेन सब जिनस पत्र रखियार टिफिन छोट बड़ सब लोकाने किंचुने आमे एड सब देखुछु मे बी एता रखिया पई केआनी कोना कमे अछि बासी हबनी एली इंदी को जिंस जड़े बासी हबनी पानी रखियो ताइले देखा गया ठीक इंडिया टाइप रो ना बड़ हाँ बड़ा
ଏଇଠି ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଯା ଦେଖ ବୁଝିପାରୁନି ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କୁ କାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ ଏ କଡେଇ ଜାରେ କଣ କାହା ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବ ତଡକା ବସେ କଣ ଏଇଟା କଫି ମେକରଟା ହଁ ସେଇଟା ହବ ସାନ ଦରକାର ହଁ ହଁ ଘୋଡ଼ଣୀ ନବୁନୁ ଘୋଡ଼ଣୀ ବି ନବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳିବାର ଦେଖରେ ଦେଖେ ତା ନନଷ୍ଟିକ ତାୱା କଡେଇ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଖାଇ ଆଉ ଟିକେ ସାନ ସାଇଜର ହଁ ରେ ବଢିଆ ଅଛି ବେଶୀ ବଡ ହେଇଯିବ ବାସ୍ ସେ ଦିଟା ରେଟ୍ କହିଦିଅ ଦେଖିକି କୋଡା ସମାନ ପକେଇ ପୁରା ପୁରା ନବ ଏଟା ନୂଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଟା ଗୁଡନିଅ ଆଇରୋଡ ନିଅ ହେଲା ଆଇରୋଡ ଦେ ପୁରା ତିନିଟା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ଦୁସରା ବଡ କଟାକଟି କରିନି ହେଲା ସମାନ ପକେଇ ଦଉଛି କୋରେଟା କେମିତି ଅତେ ନବୁନୁ ବା ଓଜନ ପକା ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଛୋଟ ଡାଲି ସେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ନା ଯାରେ ବି ସବୁ ସିଲଭର ଜିନିଷ ମେଟେରିଆଲ ତାର ନା 380 ଆଉ ଏଟା ପକେଇ ରଖା ପଇ ପୁରା ରସଟା ହେଲେ ପକେଇବା ନା ଟିକେ ଟିକେ ରସଟା ଚୁଲାଟା କହିଦି ନାଇଁ କାଟି ଦିଅ 650 କର ନାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ କାଟି ପକେଇ ନଲା ଆମେ ଟମାଟୋ କେଡି ଆଳୁ ହଉଛି ଛୋଟ ଆଳୁ ଦିଅ କଳା ଭଲୁଟେ ଏଇଟା ନଉନୁ ଭଲ ଅଛି ଦେଖ ଟମି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆରେ 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 ଆମେ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ବିଜି ରହିଲା କିଛି ଖାଇବାକୁ ସେ ଉପରେ ରଡୁଛି ଚାଲ ଆସ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇଦେବି ଆଉ କରିକି ଓଲୋ ମତେ ବି ଦିଅ ମୂଳା ଖା ମତେ ବି ଦିଅ ମୂଳା ଖା ସେ ତ ମଶା ଧୂପ କାଢି ଏଟା କଣ ଲୋଗୋ ହେଇଛି ନା କଣ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଛି ସ୍କ୍ରାଚ ନାଇଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ ବଡେ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଲ ହେଇକି ଚୁଲି ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଛି ଏଟା ପ୍ଲେଟ ଟା କେତେ ଭାରି ଅଛି ଏ କଣ ଏକ କି ପ୍ଲେଟ କହିଡો ତେરો અંડા પ્લેટ અંડા પ્લેટ ને એડા પત્ર પ્લેટ એડા એપલ પ્લેટ એપલ વળે ଅଛି ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିନା ଏଡା ତୋ କିନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ବେଶୀ କି ନାଇଁ ଦୁଇରେ ଆ ଭିତରେ ଟମି ସିଝା ହବ ଚାଲି ଆଇଲା ତମେ ପୁରା इडली सीझा धर तळू धर टाइट खुलू धीरे खुले हाथ जाक ए साइड जा ढिला करे फर्स्ट तापर साइड ढिला होची माने इंदी इंदी करी हरची काढ देला भाई दरिद्र मुहा करी काढी एडा कोन रे टमी खाली कोन देबो खाई देबी नहीं इडली कोला खाया जा बस ए टमी रागियो रोलो आ ଭିତରେ ହୋବା ସେ ରାଗିଗଲା ଏରେ ମୋମୋ ବି ଷ୍ଟିମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଆଣି ନ କହିଛ ଏଠି ଦାନ୍ତିକିରି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଦାନ୍ତିକିରି ଆଣିଲେ ସେ ଗୋଲୁ ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲେ ପରା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଦେଇଦେବା କୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଟା କୁକୁର ପାଇଁ ଜୁଲିବ ନା ଜୁବିଲୋ ଟୁଡୁ 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 ପିମ୍ପୁଡି ଅଛି ଏଇ ଉପରୁ ପଳା लो ନେ ଓହୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିଲେ ଖାଇବୁ କି ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିନଥିଲି ସେ ଖାଉନଥିଲା ହେଲେ ତଳେ ପକେଇଛି ହଁ ହଁ ନେ 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 ଖା
हिरो आ खाइबू ने आ करे तो दिया ताको कहीं खाऊनु खाली बिस्कुट खाइबू जा से भात खा पूरा कंप्लीट करी खा खा तमे हमर पिउची क्षीर मार्केट आड़े जाइए आसली देखिले तो केते बढ़िया थिला दुकान आ दुकान रे इन जिंस थिला जे सब जगह आना को इच्छा थिला हां जेती दरकार है सेती मारली वीडियो में एड शेष करछि वीडियो रे किन लेना मते कमेंट करी कहबो वीडियो भल लागला जदी लाइक करियो सब्सक्राइब करियो और शेयर करियो रहिलु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।